5 নং বইরা অল রেলেপে আতেনেপে জীবনযাপন লিখাইপে ভূমিকা অল্প জাগার শুভেচ্ছা বন্ধুকু নে বইরা গল্পকু ভগবানরা বই মানে বাবেল হাতে আহুইয়াকা নে বই হাতে আবু আকুয়া বিষয়রে সারি নামে আবু যেসব হর সারি নামে আকু যে হর মারাং হরকে মেলা অসুবিধারা সময় ভগবানরা সাহায্য নাম লুক আগু যখন আম শব্দ সারি টুন টুন শব্দ আতে নেয়াম লাখান ইমত জ্ঞান ছবিরা প্রতি খেয়াল রেখে আপে 2 নাম্বার ছবি ইলিশাইরা অরারে সেনাপতি নামান ইমতো অরা দিনে ইলিশাই মিয়া মারাং মাস্টার ওডো নবী তহন কেনে মুসিন সেনাপতি নামান আয়া ওরা হিরে হাজিরেনে আই সিরিয়ার সেনাবাহিনী সেনাপতি তহন কেনে ইমতো সিরিয়ার দিসুমরা দুশ্মন তহন কেনে জিহুদি দেশ নামান তহন কেনে সাহসী ওডো শক্তিমান হেরেল কিন্তু আয়া হরমরে কুষ্ঠ অসুখ তহন কেনা আজ যেহেতু দিসুম হেতে হিনেনে কারণ আয়া আতেন নেলে আই এমান ইলিশাই ভাববাদী আইকে বগিন ডিকা দারুয়ে কিন্তু মজারা বিষয় তখন কেনা ইলিশাই ভাববাদী যখন আতেন কেতে যে সেনাপতি নামান হিজাকে আই কিন্তু ইনিকে কালেল সে এনে আই মিয়া কামি হরকে কুলকিয়ে যে নামানকে জাগার গামিম যে জর্দন গাংলি রেশন কেতে 7 বার ডুম্বুজ কেতে এই গামিম তা জ্ঞান আয়া কুষ্ঠ রোগ বুগিয়া সেনাপতি নামান খুব জ্ঞান খিস এনে কারণ আয়া বাবা নেনে যে ইলিয়াস ভাববাদী মিশাই কে লেলকেতে ভগবান গোটা প্রার্থনারি কেলা খান আই বুগিয়ে কারণ আই ভাবা নেনে যে ইলিশাই ভাববাদী মিশাই কে লেলকেতে ভগবান বুটা প্রার্থনারি কেলা খান আই বুগিয়ে কিন্তু আই মেলা দুঃখ নাম কেতে সে এনে 1 নম্বর ছবি গাংলিরা দা আরে নামানরা কামি হরকু আইকে অনুরোধ রিকা কি আগু তান খিস অডো গর্ব লরিকা মেলার অনুরোধরা পরে আকু আয়া ইলিশাইরা আদেশ মানাতে বাধ্য রিকা কি আগু নামান জর্দান গাংলির 7 বার ডুমুই এনে ছবি লেলেপে নামান খুব জ্ঞান খিস কারণ আয়া কুষ্ঠরোগ বুগি চাওয়ায়নি জান হরকে কা বড় হুকুনে ইলিশাই কারণ আয়া মারাং ভগবানরা বিশ্বাস দেই আই সারি কেনে যে নামানরা ভগবান জাহানা কারিকাদা রয়ে কিন্তু আই সারি কেনে যে হর অবশ্যই জ্ঞান ভগবানরা বিশ্বাসী হইয়া কারণ যত অসুবিধারা তিহি হেতে পঞ্চাদারুয়া আপিয়া নম্বর ছবি এলিয়ে অডো ভগবানরা সেনাবাহিনী ভগবান এলিওকে গামলিয়ে যে অরাম রাজারা সেনা বাহিনীকে জিহুদি রাজ্য আক্রমণিকায় আগু কিন্তু আকু জিহুদিকে হেরাক আকু দারুয়া যদি হ জিহুদিরা সেনাবাহিনীর সংখ্যা কম অরাম রাজা আয়া সেনাবাহিনীকে হুকে এম হুকে দু এলিও অকমান হেতে নামিয়াপে এমন হেতে বন্দিকেতে আগুয়াপে মুসিন ভর এলিও অডো আয়া কামি হরকু বাহিরে দ্বারা ভাড়া ওডঙ্গিনাগু অডো এলিও লেল নামকে দে অরাম রাজারা সৈন্যকু আইকে সাহি যাহাতাগু কামি হরকু খুব জ্ঞান বড় কেদাগু অডো গাম কেদাগু যে প্রভু নিমতো আবুয়া উপায় চিনা হইয়া এলিও গাম কেদে আপে অলো বড় পে কারণ ওয়াহেতে আবুয়া সৈন্য মেলায় লাহা কিন্তু আয়া কামি হরকু লেল নাম কেদাগু গড়াধারী অস্ত্র বাহিনী সাদমরা বাহিনী উনকু যত খাতি রেডি নে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী তখন কেনাকু ভগবানরা পেঙ্গে যা আকুকে শত্রুরাতি হেতে পঞ্চাতি আগু উপনিয়া নম্বর ছবি কানা সেনাবাহিনীরা গাতিরে রিও যখন অরাম রাজারা সেনাবাহিনী খুব জ্ঞান হেদে রেহিজেনে ইমতো এলিয়ে ভগবান বুঠা প্রার্থনা রিকা লাগাই নে প্রভু নুকা যত মেদ কানার গাম ইমতো যত সৈন্যরা মেদ কানা চাবায় না অডোয়াই কানা সৈন্যকে বুঠা সেন কেতে গামুকুয়ে ইনকে খেয়াল রিকিনপে ইন আপেকে ইনি হর বুঠা ইদিবে যে হর কে আহি জাগাপে এলিয়ে যত সৈন্যকে সমরে দিসুমে ইদি হুকুয়ে ইমতো আই অডো ভগবান বুঠা প্রার্থনা রিকা খেতে প্রভু নুকা যত দৃষ্টি ফিরা খেতে ইমগুম কিন্তু আকু লেল নাম কে দাগু যে আকুয়া শত্রুকু উঠায় তিঙ্গুয়া হাকু জিহুদি রাজা যত শত্রুকে গয় নাম হুকুয়ে কিন্তু এলিয়ে বাধা এম কেদে কাম কেদে আকুকে জহম এম কুপে বন্ধুকু এলিয়ে ভগবানরা মারাং অডো
शक्तिशाली ओडन ए दुनिया जो सेना बाहिनी हेते मारंग शक्तिशाली आबो जदि भगवान के विश्वास रिका लाखान ताहले शत्रुरा चेतान प्रतिशोध आगोरा दरकार काना। 12 নম্বর ছবি সমরীয়রা অপরাধ অরাম রাজারা সৈন্যকে অটো যেহুদি দিসুম আক্রমণ রিকাকে দাকু আকু মেলায় দিন যাবৎ সমরীয় শহরটা অবরোধ কেতে তহলে আগু এনে ভিতর জ্ঞান জিহুদির জমরা সমস্যা উদুকে দে ছবি লেলেপে জিহুদিরা রাজা প্রাচীর চেতন হওয়ার সেনতে বাড়ি এরাহন আয়া বোটা হিক কেতে সাহায্য আসিতি আকিন আকিন ইন্ত জ্ঞান রেঙ্গে তখন কেন আকিন যা কোয়া নিজের হনকারাকে আকিন জম তুকু আকিন রাজা কা বুঝায় নামে যে আজ চিকাই রে জিহুদিরা রাজা ভগবান চেতন খিস নেনে কারণ ভগবান ওরাম রাজা রাতি হেতে আকুগে কা বাঞ্চা আকুতে কিন্তু আই ঠিক কেদে ভগবান রাদাসকে আই গজ গুয়ে কিন্তু এলিও রাজা গাম গিয়ে সংবাদ গাপা দিন ঠিক নে সময় রে সমীররা শহরে বলেরা গেট রে ময়দা ওডো হলং আখরিং কি আগু ওডো এনেটা সাত্তি জ্ঞান ঘটায় না। 6 নম্বর ছবি উপনহর কুষ্ঠরোগী এনে সময় সমরীয়রা গেটরে উপনিয়া হর দুবা হাঙ্গি কেনাকিন আকুয়া যত কুষ্ঠরোগ তখন কেনা আকু নিজে জ্ঞান গাম কেনাকু আলে নেমান দুপ কেতে চিকা গজালে দো আবু সমরীয়রা সৈন্য উঠা সেনাবু এনে সময় অরামীয়রা সৈন্যকু প্রচণ্ড যুদ্ধরা শব্দাতেন কেতে আকু যত কিছু তহ কেতে লিরে নাকুয়া উপনহর কুষ্ঠরোগী অরামীয়রা সৈন্যরা ক্যাম্প টাম্বুরে হিতে হিক কেতে লে ঢুকুয়ে এমন জাহানি কানুকুয়া কুষ্ঠরোগীকু জম ওডো আলাদা জিনিসপত্র আউকেতে তহকে দেয় কিন্তু আকু নিজেরা ভিতর গামে তাকু আবু যা রিকাই আবু তা ঠিক কা হুয়ে ওতা নে দিনটা মিয়া বুগিন দিন তা কিন্তু আবু অন্য হরকে কাবু জানাকু তা তাড়াতাড়ি আকু সেন কেতে রাজাকে গাম কি আকু হুড়াং সিধা সমরীয়রা গেটরে অরামীয়রা সৈন্যকু জমা খিরিংকে দাকু ভগবান আয়া হরকে বাঞ্চা হুকে অডো এনেরা গাতিতে এলিয়ে হো বাঞ্চা কি বন্ধুকু ভগবান আয়া মিয়া হনকে কুলতিয়ে জানাবো অনন্ত জিউরা তি হেতে বাঞ্চা আবু এটা মিয়া বুগিন খবর অডো আবু হরকে অবশ্যই জ্ঞান তা গামকু আবু। 7 নম্বর ছবি ভগবান বুটা হেতে জনারালির এলিওয়ারা গয় পর জিহুদি দিসুমরে অডো মিয়া নবী তখন কেনে আয়া নতুন জনা ভগবান আইকে গামকিয়ে আম মহানগরী নিন ভিতরে দু অডো আকুয়া চেতান জাগার গামেম কারণ ইন সারিত যে নেমনা যত হরগেন খারাপ নে নগরা হরকু হ জিহুদিরা শত্রু নবী জনা এমান সেনকা নাম কেদে এনে মেনছে আইলির রাচেষ্টারি কালে আর জাহাজ দেয় কেতে মেলায় সাঙ্গিলরা মিয়া দিসুমরে লি রাচেষ্টারি কালে আর জাহাজরা টিকিট খান্ডা খেতে দেজেনে জাহাজটা আর আগে দাকু জাহাজ যখন গাংলিরা তালারে সে না কিন্তু মেলায় মারাং ঝোর রাখবে না জাহাজরা হরকু মেলায় বড়কে দাকু কিন্তু নাবিকু গামকে দাকু দো আবু লেখা আবু তাহলে আবু সারি নামে আবু যে অকা খাতিন এটা ঘটাতা আকু গুলিবাট কেতে লেখা দাকু যে জনেরা দোষ রে এনে হুইওতা। 8 নম্বর ছবি নাবিকু জোনাকে গাম কি আকু আম চিনা চিকা হেদাব আর আকুকে গাম হুকে যে আয় ভগবান বুঠা হেতে লি রেখে নেই কিন্তু আকু জোনাকে গাম কি আকু আলে নে ঝরকে থামা খাতি চিনা চিকাই আলে জোনা উত্তরে হুকুয়ে ইনকে গাংলিরে গিডিংপে ই শারিত যে ন্যায় বিপদ খাতির ইঙ্গেন দায়ী আকু জোনাকে গাংলিরে গিডি নামকে দাকু কিন্তু ঝোরা গতিতে বাড়াতে জ্ঞান লাগায় না অটো জাহান উপায় অলগ নামকেতে গাংলিরে জ্ঞান গিডি হইয়ে না যদি হো আইকে গাংলিরে গিডিতে তা হো আই কা গজাকে ছবির লেলেপে মিয়া মারাং হাকু আইকে উত কিয়ে अभी माह धरे जोनाइनी हाकुरा लाहिरे तहन केने परे हाकुटा जोनाके गांगलीरा धारे लहर जयगा रे उडुम केते
दहो किए। 9 नंबर छवि निन्भित ओडोजना भगवान जना के ओडो गाम किए आम निन्भित रे सेनो एमन सेन केते पहुरा पक्षे प्रचार कामी रिकाम इंतो जना भगवान जागर आतन केते ओडो निन्भित रे से एने आज हर उठा एने गाम केते प्रचार लगाने जे 40 दिन रा महारे भिता निन्भित रा शहर शेष चावा राजा सह जतई हर साहाय्य खातिर भगवान रा उठाई इमतो केते उन्नत क्रिया केते आगो आगो जतई ज्ञान खराब रास्ता बागी केते भगवान रास्ता रे हिजना कोगा भगवान निन्भित खातम केते बंधु को अब जतई जुना लाका ओडो निन्भित रा हर लाका अब जतई भगवान रा आदेश अमान्य ओडो पापरिका हेता आगो अब शास्ति नामरा योग्य किंतु भगवान अब के भालोबासा कुते आज जीशु ख्रिस्ट के कुल लिए जानाबो आया जागर आतन केते पापरा रास्ता आरागे आबो जीशु आबो के बांचा खातिर आय गजा के आय आपी महा कबर थन केने जेमन जोना थन केने कबर रे आपी महा जीशु ख्रिस्ट गय केते जीत केते जीवदा के आबो अकय पापरा रास्ता बागी के हेदा आबो और भगवान के ख्याल दिखाती आबो उनको जतई ज्ञान अनंत जीव नामे आबो 10 नंबर छवि राजा ओडो इष्टिवरा रानी इष्टिर थन केने इस्राएल दिसम राय राहन आया बाबा माई गय पर आया काका मरद कय आया देखाशोना रिकाय केने इष्टि ओडो मरद कय आटका केते पारस्य दिसम रे से एनाकिन पारस्य दिसम रा राजा मेला शक्तिशाली थन केने जत हर आय के बरई केना गो जखन रानी आया अबाध्य हुएने इमतो ओडो मिया के रानी रिकाते चिंता केते इमतो आया राज्यरा जतो एरहन के राजा बाड़ी रे राह हुए आका हुईता राजा इष्टिरा रानी हिसाब रे पसंद हुए ना किंतु इष्टिरा रानी का काम हुए जे आई मिया जिहु दिया रहन ते 11 नंबर छवि मरद कय के अस्वीकार पारस्य दिस में हामान मिया हर पूरा हर थन केने आज जखन रास्ता हरा शेषन इमतो जत हर आय के बहन तो केते जहरिया को मरद को आय शुद्ध भगवान बुटा बहुत छापरे केने आय हामान बुटा हेते छापराते अस्वीकार ते हामान खूब ज्ञान खिसेने आय मोरू मरद करा चतन प्रतिशोध खातिर क्रिया जम के दे मुसीन आय राजा के काम किए जे राजारा हुकुम जेहेतु के अमान्य रिका हेदा को हिंसा केते फंदी केते आगो मिया नवा आईन बाय केदा आगो हामान जाते आय जतो जेहेतु के गय दारुए हामान राजा के मेला टाका एम केते आईनटा के पास रिका केते आय केते हामान जतो दिसमरा हरो के काम हुकुए जे मिया बुगिन दिन ने जेहेतु के गय हुया हामान निजे गेन मिया फांसीरा कास्ट बाय केते जते मरद कय के फांसी हम दारुआ मरद कय इष्टेरा रानी के जाना किए जे जान आय राजा बुटा सेने और जो घटना काम किए किंतु इष्टेरा रानी जाना किए जे तलब छाड़ा जहानी राजा उठा सेन लाखान ताहले आया मृत्युदंड हुआ एने मेन से जो जेहेतु को प्रार्थना काम हुए जदि हो आया मृत्युदंड हुआ ता हो आय तलब छाड़ा गेन आया राजारा साथे देखा नाम आशी केते 12 नंबर छवि इष्टेरा रानी रा जम भगवान जिहुदीरा प्रार्थना उत्तर एम खुके राजा इष्टेरा रानी आव किए आय राजा के जमरा दावत एम किए एने गादीते हामान के हो बुगिन जमरे जो एम केते राजा इष्टेरा रानी के काम किए आम इया बुठा किना आगियाम इष्टेरा रानी काम किए इया इच्छा इया जान इया हर खातिर जीत बांचा तो दारागो कारण इनके गय खातिर आखिरिंग तियागो राजा काम किए अको इमती मारांग खूब ज्ञान खिसेने कारण इनके गय खातिर आखिरिंग तियागो राजा काम किए अको इमती मारांग साहस ने कामी करा ओडो इष्टेरा रानी काम केदे आलिया शत्रु नी हामान राजा आतन केते खूब ज्ञान खिसेने ताले नेरा नायक हामान
राजा हामान के आया निजेर बाय फांसी कास्टरे फांसी एम किए जेभावे मरद कयके फांसी एम नाम लिए एकाकेते गेन हामानरा गय हुएना अडो जिहिदुकु बांचाय नाकु बंधुकु स्टेराने गय खातिर रेडी तहन केने जदि ताओ जाते आया हरकु बांचाकु नेकाकेते गेन जीशु ख्रिस्ट गयने जान आबो अनंत जीव नाम दाराबो दानियल अडो नहमेओ के शत्रु के जोर केते आगुआ दिसुम हेते हार तिकुआकु ताहो भगवान सदाप्रभुरा विश्वास तह केदाकु अडो उपासना रिका हेदाकु अडो मारांग हर हुइयाकु जखन आतने आपे इंटरनेट छबिरा बोइरा पाता उल्टाय आपे 13 नम्बर छवि दानियल अडो आया बंधुकु ने छवि रे दानियल अडो आया आपी बंधु लेल नाम कवे आको जतो जिहुदी ताकु आको जिहुदुकु शत्रु बंदी केते बाबिल दिसुम रे इदी तुकाकु बाबिल राजा आसिकेने जे आकु जान आकया कामी खातिर रिकाकु एने मेनछे आकु के बाबिल दिसुम रे जागा आकु के इति ओकुने किंतु आकु राजा जम अस्वीकार केदाकु जिहुदरा व्यवस्था अनुयायी ने जम माना तहन केना आकु सारी केना को जे भगवानरा विधि विधान माना केते चला हुइया अडो सम्मान हुइया एने मेनछे आकु गाम केदाकु आले शुधु आरा उतु जमे आले अडो दा अनुई आले आकु हर देखाशुना एल खातिर तहन केने इनी बरले ताहले तो आकु रगा चावाकु किंतु आकु नु गेन मेलाय गट मोटा अडो बुगिन हरमो बाबिलरा करा हनरा भितार 14 नंबर छवि बाबिलरा राजा अडो दानियल बाबिलरा राजा मिया कुकमु केदे आज आया जत ज्ञानी हरकु आया कुकमु विषय गाम हुके किंतु जहाय गाम काको दारु हेदा कुकमुटा चिनाता एने मेनछे आय सिद्धांताव केदे जे जत ज्ञानी हरकु आय गय हुके दानियल अडो आया बंधुकुलो गातिरे भगवान बोटा प्रार्थना रिका केदाकु अडो भगवान एने कुकमुटा प्रकाश केदे दानियल राजा बोटा से एने अडो गाम किए मिया भगवान स्वर्गरे मेनाया जत रहस्य गाम धारुए मारांग भगवान राजा उठा भविष्य चीना घटा एने विषय रे गाम तुकुए राजा दुनिया जत साम्राज्य को कुकमुले केदे अडो एने साम्राज्य को प्रथम साम्राज्य को के शेष चाबा हुकुए अडो एने टागेन हुए ना भगवान रा साम्राज्य जा सारा जीवन टीका केते तहना राजा खूब गेन खुशी इने दानियल चेतान जत ज्ञानी हर जीव रे बांचाय नाकु अडो राजा दानियल रा गवर्नरे जोग एम केदे 15 नंबर छवि सोना अडो मूर्ति बाबिल राजा मिया सोनार मूर्ति बाई केदे आज जत राजा कमी हरके रा हुकुए इनी सोनारा मूर्ति के लेल नाती राजा कामी हरके ने गाम केते आदेश एमुकुए जखन आपे बाजनात ने आपे इम तो जत ज्ञान लायंग रे उजु केते अकय काकु जहर के उनको के सेंगल रा चूल्हा रे भीतर गिडी हुकाकु दानियल आया आपिया बंधु के सोनारा मूर्ति के जहरी का अस्वीकार हुई नाकु आको आको भगवान के आराधना रिका लगाय नाकु किंतु हरसेन केते राजा गाम कियाकु किछि जिहुदी आमा आदेश अमान्य रिका हेदाकु आको सोनारा मूर्ति के काकु जहर तिया अडो आराधना काकु रिका तिया 16 नंबर छवि सेंगेलरा चूल्हा राजा सदरक मेसोकटो आवेदन गोग दानियल अडो आया बंधुकुरा नावानुतुम रा केते कुल हुकुए आय गाम हुकुए आपे जदि सोनारा मूर्ति के अलो जहला खान आपे के सेंगेलरा चूल्हा रे गिरी हुइया आपे चिना मने आपे आपे भगवान आपे के बंचा पे को गाम के दाकु आले जे भगवान रा सेवा रिका ताले इनी के नाले के बंचा कुए जदि आय अलो बंचाला खान हो आले इनी सोनारा मूर्ति के काले जहरिया शेषरे राजा सदरक मेसोकटो आवेदन सेंगेल चूल्हा रे गिरी हुइया आज का गेन राजा चिल्ला खेते गाम के दे एलकुपे सेंगेलरा चूल्हारा भीतर उपुनी हर शेषेन ताकु और उपुन नम्बर हरटा
মনে হইতা ভগবানরা হনতে রাজা যখন সেঙ্গেলরা চুলা হেতে উডুং কেতে আহু को aku ইমতো লেলকে দা aku যে akuआ হরমরে জাহান রাপা দাক আনা রাজা কাম হুকে সদর মুশো কোট আবেদন গোর ভগবান মিয়া সর্বদূতকে কুল্লুকুয়ে ভগবান রা হনকে বাঞ্চালুকুয়ে নে দুনিয়া রে আলাদা জাহান ভগবান কা আনুকুয়া নেকা ভাবে বাঞ্চা কুয়ে 17 নম্বর ছবি দানিয়েল ভগবানরা নতুন নিকায়ে বেবিলনে দানিয়েল মিয়া মারাং ক্ষমতা হরম কিয়ে অন্য রাজারা কামি হরকু ওড মারাং হরকু ও দানিয়েল আচতান মেলাই হিংসারি কে কেনাগু রাজারা কামিরে দানিয়েলা জাহান ভুল নাম হেদাগু অডওয়াই তখন কেনে মি মাত্র রাজারা বাধ্য কামি হরো কিন্তু দানিয়েলরা শত্রুকে রাজা বুঠা সেন কেতে গাম কিয়াকু রাজা আম মিয়া আদেশ রিকাম যদি জাহানি আদেশ রিকাম জাহানি রাজা বাদে আলাদা দেবতা ওড ভগবান বুটা পাত্র রিকালাখান আইকে সিংহরা গাढ़ारे गिरिया उनको हरो अनुजाई आई मिया आदेश पाके दे दानियल ने नवा आदेश राजा गातेन के दे किंतु आज ताहो प्रतिदिन शतबो बुटा पात्र রিকালাখাইনে যখন আয়া শত্রুগুলের নাম কিয়াকু যে দানিয়েল আয়া ভগবান শতবো বুটা পাত্র রিকাইতে ইমতো আকু রাজা বুটা সেনাকু অডগাম কিয়াকু যে দানিয়েল আয়া আদেশ অমান্য রিকাহে দে 18 নম্বর ছবি সিংহরা গাढ़ारे দানিয়েল রাজা আই কা কামি হেদে যে দানিয়েল সিংহরা গাढ़ारे গজাকে কিন্তু আই জাহালাকা তো আয়া নিয়ম বদলা কাদারোয় পরে দানিয়েলকে সিংহরা গাढ़ारे গিরি হুই না পরের দিন সাতারে রাজা হিন সিংহ তা গাঢ়া উঠা চায়নে অডো আয়া নতুন সাকেতে তা লাগাইনে আই কুলি কিয়ে দানিয়েল আমা ভগবান আমকে সিংহরাতি হেতে বাঞ্চাতে दानी राजा के उत्तर एम किए इया भगवान सतप्रभु सगदूत कुल कहते सिंहरा मशा बंद तारती राजा मेला खुशी ने राजा ताड़ाताड़ी दानियल के सिंहरा गाढ़ा हेते रखा किए राजा रा आदेश अनुजाई दानियल शत्रु के सिंहरा गाढ़ारे गिडे हुकागु अडो गाती गाती सिंह को आपको के हुडांग हुडांग ताई टटा केते चौ हुकागु बंधु को आबार शत्रु के यदि क्षति लेगे हन জাহান বড় আনা আবু দানিয়েল লাখা জিত ভগবান বিশেষ রিকা লাখান হর শত্রুতরা বসরে বিশ্বাসী হুকে গয় দারুয়া আগু তা হ বিশ্বাসী হররা আসামে না প্রভু যিশুতে গয় পর অনন্ত জিউরা জিউলা আফ্রিকা দারুয়া আগু 19 নম্বর ছবি রাজারা আয়ুরে নহমিও মিয়া বিশ্বাসী হর তখন কেনে দানিয়েলরা পরে আয় বাবেল রাজারা অধীনে তখন কেনে জেরুসালেম শহরটা তখন কেনা আয়া বংশরা অডন এটা ধ্বংস ওরা মিশানে না যে যত যেহুদুকু এমন তখন কেনাকু উনকু মেলা অসুবিধার তখন কেনাকু বাবেল রাজারা অধীনে নহমিও নতুন রে মিয়া চাকর তখন কেনে নহমিও মিয়া দাঁড়া গ্লাস আও কেতে হিজেনে রাজা এমতো নহমিও কে গাম কিয়ে আমার মচাতেহীন এনকা চিকা আয় রাজাকে জেরুসালেম নগরটা ঘটনাটা গাম কিয়ে राजा के गाम किए आम चिकायाम नहमी पाथ्रनिका के गाम किए इनके इं बाबारा जायगा रे लोअर कुलिए जान इन एने जायगाटा नवा केते बायदारुई भगवान आया पाथ्रन एम किए उत्तर राजा के आया दिसम रे सेनोरा अनुमति एम किए 20 नम्बर छवि নহমিও ধ্বংস শহরে এসে এনে রাজা জেরুসালেমের বাই খাতির নহমিও খাতির মেলা জিনিস পত্র অডো হরজন দিয়ে আইকে সাহায্য রিকা দিয়ে আকু বাবেল দিসুম হেতে জেরুসালেমের এসে এনাকু জিহুদরা শত্রুকু নহমিও রাজাগা রাতে এনকে দাগু আকু খুব জ্ঞান খিসে নাকু আকু কাকু আসিতা যে জিহুদি সাহায্য রিকা নহমি আকু কা বড় কুতে আই প্রথমে জেরুসালেমের ধ্বংসরা দেয়াল কুলের কেতে হিজেনে আই নিদারে সেন কেতে এনে মেনসে কাকুলের নাম তিয়া পরের দিন সাতারে যত জিহুদিকু আই কে রা কিয়াকু
हिजो पे आबू जेरुसलेम ध्वंस देल को नावा केते बाय आबू नेका केते आबुआ जातिरा उडांग दुर्नामटा घुचाय आबू आय हरो के गामु को भगवान आबुआ सहाय रे मेनाया एने मेनचे आबू जान शत्रु के काबू परो कुआ एने मेनचे जतो जिहिदु को नोहेमियोलो गातिते कामेरी के खातिर राजी नाकुआ 21 নম্বর ছবি টলারা দেয়াল অডো রিকা ছবি লেলেপে যেহেতু দেয়ালরা কামেরিকা অডো শুরু के दागो অকয় দেয়ালরা সাকাই ইকাইতে অডো অকয় দেয়ালে বাইতে টলারে গেট নাওয়াকেতে বাই হুইয়াকা जिहुदी कुरा मेला ज्ञान खींच एनागु आकु जिहुदीरा कामी समय आकुके गयरा बड़ उदु हुको आकु नहुमी अड भगवान बुठा पातना रिके लागायने कारण जान कामी रिका समय भगवान आइके साहाଯ୍य रिकाए एने पर आई पहरादार ठीक रिका हुकुए पहरादार अड कामी हर बुठा बांधु केम हुकुए आकु जान शत्रुरा मोकाबला रिका दारो आकु 22 নম্বর ছবি जेरुसलेम टलारे जखन देयाला कामी चाबायना किन्तु जत हर जिहुदीकु मिट्ठिन हुइनाकु भगवान जाजक इसाबाई बेल हेते पारा केते सोना किए मेला गेन भगवान बाक्यवातन केते याम लागायनाकुआ आकु सारी केनाकु जे आकु भगवान अवैध हुइनेने अडो एने मेनसे भगवान गेन रा शत्रु द्वारा जेरुसलेम टलारे ध्वंस चाबायनेना जिहुदीकु पापरा रास्ता बागी केते भगवान रास्ता रे अडो ख्याल रिका आसी केनाकु नहुमी हरके गाम हुकुए दुख करना भगवान खुशीते गेन आपेया खुशी बा शक्ति बंधुगण आपेया जीवन ने चीना आनंद मेना भगवान आबो आनंद दान एम कुए अडो शक्ति दान एम कुए जखन आया जगह तेने आबू नियम माना केते चला आबू इन्या पेके नहुमियरा भगवान विषय रे ज्ञान लाभ रिका पें 23 নম্বর ছবি যিশু क्रूस रे যিশু के शरीरा मिया रास्ता मेना रास्ता दु खातिर भगवान आया हनके कुल किए मेला बछर सीधा যিশু ने दुनिया रे बास रिकाई केने हरके साहाଯ୍य खातिर आय मेला कामी रिकाई केने चिका केते भगवान रा दया नाम एने विषय आबू के रास्ता उदु तुकुए किंतु आबू आया रास्ता रे काबू चला आबू जतई ज्ञान भगवान चेतन पापरी कहे दाबू पापरा शास्ति हुइता गय भगवान दानियल अडो एलियो के गय राती हेते बांचा तुकुए किंतु आज যিশু के गय हेते का बांचाती खराब हरो के आई गय हेत तुकुए काटा क्रूस रे आई के जलई बितियाकु যিশু आबो पापरा खातिर ने शास्ति आवेदे कारण आई आबू के भालोबासा करते आबू जदि भगवान बुटा हिज लाखान ताहले आई आबुआ पाप क्षमा एम दारुए 24 নম্বর ছবি যিশু अनंत जीवरा रास्ता उदु कुए बंधु को आबुआ जीवरा मारांग अडो प्रशांत रास्ता साब केते चलारा ने रास्तारा गयरा जुगी लाका मेना आबू जतई ज्ञान भगवान ना बाध्य हुया काबू आबू जतई ज्ञान शयतान रास्ता रे चला काबू अडो ने रास्ताटा हुइता गय परे चिर जीवन खातिर शास्तिरा रास्ता যীশু খ্রিস্ট आबो खातिर दुख अडो गजाके जान आबू गय परे हो शास्ति भोग काबू रिकाया अडो आई के जीव दाके निमतो आई आबू के भगवान रास्ता उदु दारुए आबू अवश्य ज्ञान भगवान रास्ता ख्याल रिकाया आबू नेटा मेला केटे रास्ता था आबू के माझे माझे दुख भोग रिका हुई दारुआ चिका केते आया शिष्य को दुख भोग रिका लागो किंतु যিশুর रास्ता स्वर्गीय रास्ता था एने रास्ता रे जहान दुख का आना अडो ने रास्ताटा हुईना अनंतकाल शांति अडो आनंद अडो भगवान एम मेना যিশু गामिते इंगेन रास्ता अडो जीव इन्या माध्यम रे नाहि लाखान जहानी बाबू उठा काकु सेन दारुआ हिजो पे आबू भगवान रा बुटा प्रार्थना रिका आबू अडो गामे आबू जान आई आबू के ठीक रास्ता उदु गुए।